wambezuri lamwa ritambwaro nabo kalimani na kena fasaha yake msibirifu bora mtu walijitayarisha lijihudumu ni bora kudirihuri si mashababi lijitayarisha ngasi konyonzima owariza ya wari bazerani wari komeya lewonga sitahari yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe 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 kujitayarisha uje urumeyeti nala shetani wambeza kweli nadori kuramua hairi karibu shara libaidi ngurivukishe uritulize uribe imani yeutina hamu ya heyenzi yalale bahanu ya ruwe yeutina hamu ya heyenzi yalale bahanu ya ruwe yeutina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeutina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe ewanantie fasaha yake msibirifu bora mtu walijitayarisha lijihudumu ni bora kudirihuri si mashababi lijitayarisha ngasi konyonzima owariza ya wari bazerani wari komeya lehonga sitahari yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe ye waziri utina amani he ye raisi yatuhimiliwa he ye utina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe ye utina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe ye utina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe he wananchi he wakati uzimilia yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya hekomori nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe ngorinike imani uwanike kubaya hemasiwa yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe yeuchina hamu ya heyenzi nalale bahanu ya ruwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wananyangu wa masiwa mwaparabatirlo lerazinkamwe bani wa moja nao mtojamone mahadisiani wakati ujao au wakati utojao tumwambiani wema na mbushiani mkayo mwema harmo mpango wa tunu uke mpango amba
utsorbinga faida na zolo mba derista hao wanyanwa maswalo madame se jamba leo fin de la semaine msona mba bolemevu falakin karto joa ralisha inkondreni kondro ya mare atwin mana waondro kombe kondro ya mare be in kondro ile muhimu na wajaona kondro ya mare ni riwane tisla horongo van kula suku ama kondro ya tunazali inamba wanyengi bali tawaye vani mwambe wanu we hamhodar hana wasi hamu kondro ya mare wakati kama kondro ya mare ndeivinga airumia tarvinga van basi lewe no hamhodari na mwali ala rege habari za Komori yabola nono yabola ortese na mwali hala arenga ali amedamiri arenga waneutralize pia alwatwani waneutralize ortese na mwali hala zali arumia ozifo konti hamwe Facebook yani leo tde kariswa katule azala kamironsi akuramba Facebook ye malambe rezo ye malambe weka sina shule na tozo mana aendeta kwala amba zrezo zimangamiza ata akubali wewe ajira mba gozibi rangu sukuyo atia shiyo yanash aragedwa manazahe basi nta mwamba namba azalilo hamwe nkundu ya mareni wai hapeu rahana wojana yode manamba sonsi pia swana azali kila mtana namna yano na azali bede imana mwamba namba nkundu ya mareni ini karto jwara idisha maneni ya muhimu ini ne participation na hamazi objectifu zatu ne komba yatu ile mbakamba de umtoa azali hamwe yezi ya Komori ile rebahati Komori ipari daula haki ipari mabadilio ya nyumeni wanyangwa masiwa leo sikramba zimada nsizime tout de suite zimada sokambilito madahanda rtoregia da harmazilera zrongowa vojana nede ukamba sar kumbusho wa Komori amba wakati ujari hime rengedwa manazatu risimlisha azali ajarladza harma diskuri ya chambo vojana plan d'investissement quinquennal ilu amba wazungwa roma morne yani mwana wahe idarusi adza plan d'investissement quinquennal ya 495 milliards za kuinvestiswa hamwa i quinquennat ya azali ya korenga 2016 ta 2021 yani plan quinquennal ya fankubu plan quinquennal ya essaie dans les tiroirs plan quinquennal yenye samba unu amateurisme na charlatanisme hamantuza pasana na ankiba na maendeleo ya usuni na maisha ya kula suku dongo na yangu ashmasiwa tsiregebo wa marabili au tutole hoya mordo wakati wa sambitsa ko hoya huyeleza tsiregia babu tsena leo na kojokoko teza na nyese amba azali katojwa arladza wasu wa Komori na hukamba hurongwamba waye asilinge Komori hamwe emergency maana timwambianizo tsandrisa bojana au katsarisa kabla ana babu timwambiani hewe mnyauna jari ladza na maadisi ya trambo be unandisa na sholo plan d'investissement quinquennal mwengia hamwe etwali mtsoiwona mwangalezo zaka habiliwa na azali na mwana wa he idarusi na zozi hirende hao leo muona mba wani ma amateur yani ma charlatan rihimer mwambia mba lishazi trambo badrende tar mwambia mba enda zahobe wa mtu wa rumayezi ma 12 kotso joa ja kenso ambia wa Komora mba onatongo joa fanyao wa conjuguer verbe au futur belas manu conjuguer verbe za au passé yani lor sinda azali ba ma 12 ezi urbe bilan be karsilinda lewo jora mba os conjuguer au futur mana modal kanezorongwa karisona wa hano azali tsa harivinge tsenye sambarla hamwa piki ya fankubu jari isi hamwa emergence na plan emergent leo kilamro azali vonza tsokao weromba plan emergent Komoro emergent ata leo jari isi hamwa shuturari plan de développement intégré PDI yani
kaeni wakati ujao wantu wasishanje vao na vao wantu waibitsa wakati ujao Komori wasumwambia Azali basi unafiki basi makumi na mili ezi kwa shinda wanyesa dali ya tongo bali ta vision kwa shinda idegage vision ya oto insiatu hamwe mikatale hamwe wabandu wapasana na yankiba hamwe wabandu wapasana maisha kula suku hamwe wabandu wa itama walinyangu nsifikira mba bojana tizrongwa na ozrongwa amba Azali na iserse balta wastarabu wengu wa Komori wao sika mba Komori yo sawa na Itali na Gresi wao data wasumutu waromba ininsi tajiri wao data wasumutu waromba fond propre na mvulshe diskuri yao kada oro ya disio amba risiliba wantu wa fond propre risi fonda mabara wa fond propre risi à l'hôpital wa fond propre de banda mo tsarangalie Carson en tongozo financier sur fonds propres ben charina na kinamba wasudzana nationalité ouais abonde des finances et état en toute hama opacité totale donc on doit Azali na CRC wajikubali shamba ankiliao tosho ya Wakomori wajikubali shamba lazimano ilagua babo Komoro lagua wajikubali shamba ikubalamba Azali we mwema babo Komoro kubalamba Azali mwema yani wanyao wende tawaya wasubutu warenge Komori waifanya Mario de Grèce, Italie, yani mala wontini amba zone si zidio na infrastructure économique zazo. Zone si riche be wakati wakapose décision hama wandu waswarafa yakawakute sheri. Donc babon sur les zo fanya reforme. Basi mamu vusha Azali na wantu wahe na wastarabu wa Komori wakala rungwa reforme économique. What's the umo? Komoro lazima jori kreba sa infrastructure économique. Vanu en tout cas réformer shuntu kaya krewa. Wanu lazima redwana na wantu wa serse na wantu wa Zali na baadhi wa staarabu wa Komoro. Shuntu lazima riruwe Komori lazima ni rwani na sous développement recrée infrastructure. Recrée emploi, recrée richesse, gagne des parts de marché. Il crée dynamisme économique, il crée consommation, crée richesse mwenzetu. Basi zote zeleza na zeleza be leo imadan tsojo na evanu do kama na kutsanje mwiseni amba wanyawani warwamba wana plan émergent na plan de développement intégré badanarwa bojamba lotsungi arwone vision kareona be jarpara maono ndo jifansa na Italie na Grèce wano ndo ma matrice ya pensée yao ina faiblesse de départ. Basi wantu wao leo na wantu wa Azali wasibira ambe makomorien ambari Azali aturato insia komora mangama hamwe miba yoabo ajo créer emploi ajuvinga babadili ho mana conférence ya Paris iwingi mavuna mana wafeda ya Banque Mondiale na FMI jao mana donc on a kutamwele dzeni amba leo na koyo javani nije ni mwele dzeni de upande wa elekeana na itama nzide mevuyo ala la okamba Azali kashindi waswili hamwe za objectif za ezile tsende titsungia tena tivulishia tsangalia tiwono badanajidisa masuala badatisa minina iro amba fond propre naditsa vani to zinazrongo asozifanya qualité GG mana van l'argent c'est le nerf de la guerre basi jar paramba Azali skuzina lo maswano ho mamu vusha matsiarongo mwekamba créer emploi ni makele 5000 Rekamba, on doit créer entreprise Komoro, Rekamba was créer 80 000 emplois à Moroni. Morde halo korambia vozi epiki na iplan émergent. Basi, vraiment, on va dire ça, basi, zini ton zini, zisparo na qualité GG. Jarpa jambu. Yani tamayao de affaires et conférences ya Faransa. Yani leo, wambusha msaidie, Azali na wantu wa msaidie. Leo tungozo zini sofanyishia maana wadofanya konferensi Faransa wapara financement
donc ile mada tujaribu mwevani leo madawili do kamba wakati ujewo rumwambia zalamba ambuli sambi leo wakati uja rumwambia zalamba alishe zinchambo ambuli sambi basi babo nisija kamwe wanyangu katramke azali arwamba ajofanya emergence ya insi ya Komoro peu importe lidzina aliba akaiba emergence ya Komoro plan d'investissement quinquennali Komoro émergente plan de développement intégré lisu ala lo vani mjuka ji develope nsi mjuka jifanya zi plan d'investissement quinquennali mjuka jifanya Komoro émergente mjuka jifanya plan de développement intégré neka kadidi salisu ala rabuzamba e ala le financement li para jambu au kala para jambu yani bozuzi wakati piki manenchini kakiri manenchini plan d'investissement ya zali quinquennal kakiri yani ni akoro wamba 2016 zala fanya plan amba kojo injecté 496 milliards akojonda l'école des Abraham Soumia a rénové autant d'écoles akojonda ministeri kila secteur ya Komori ikana marke za kahensiwa amba lazima wafanyishe hazi ata elektricite na zangina manenjini ndo zinkaza kiri manenjini mwanafa nkubu moni tout simplement lisu ala le financement yani i question ya financement kaya para jambo lazima mbrake gawo da kubalamba azali awasura mwezi 2016 amola 2021 ambaromba na mami tana jo investisse 1 milliard d'euros 492 milliards za mapesa ya Komoro mana mapesa ayo wakaeleza halokondo ya tsaha amba 60% emprunt et 40% aide bilatérale multilatérale 10% effort national mais mramo taangalia matongo zituno uzatujwa zimkinishia kaka na wakati ya mettre en place ces mécanismes parce que mahamitsa no c'est court mtonda tawzunge financement zo atawzensi donc woka una fik dhahir da korongwa mais tongo kaza toujours zamkinishia hai la situation ya Komoro yo Komoro yonsi lwamba bozuzi liakola hama deni takarja mbabale kweli fanya remise ya dette kweli kusudi donc Komoro bozuzi lwamba mauvais élève si atono para ma privé waja investisse 300 milliards si ajo para ontua hama aide multilatérale hama i rejo para mapesa ya para 150 milliards hama mitsano zonchamba donc l'isual albaki dololo l'isual les financements babo wakataja lazamba ajama i plan émergent ina kende Côte d'Ivoire dalo para chanson la nature a horreur du vide yani wakati ipiki yafa lazima ndo wapahana shuntu yangina nyimbo yangina yimbwa babo zala jambo yende ni ulo Komoro émergent ata okamba wantu etimba kanivu wantu mbaba Komoro émergent mwemona azali anda inauguré par la Njingiju Mahamara Tsano wantu somba Komoro émergent wantu ndisa pare fumbuni huja moroni wenda fumbuni tarasa kalsi para wano Komoro émergent yani inmamuna azali lewamba wezungwa occasion wa hano anda yimba emergencini ini la nature a horreur du vide do askarsi vabo risitsamba azali armanzentini datsonga Komoro ma emergencini wasi définisse GG basi namutsa mwambeni wakataza la jamba asiwe Komoro ma emergency lis ala albaki dololo amba financement
ya plan emergent de islaha bi devi peut-être mkina kafikira mba atopara gash maana azali ule mshashwa maarifa Komoro bwana watu washashwa maarifa mkini labda wakojambia mba ligashini lirongolo mkini watolpara lo har mama hamitsano ma milimira minne mitano tolpara pare man wa développer Komoro peut-être nsikira ba azali we mtu capable wa hamini tongorleyo maana wamujo watu wamjo no anambia mba azali we kasino starabu na mtu naifu mkina kamini alimradisu ala kalbaki bana zala singa je Komoro ma emergence ala kalbaki ama bana emergence yo shutwitini basi karakola ozele zabanu amba emergence yo c'est une vieille littérature qui existe en Afrique mkima zezu à 13 à 20 ans azala kende Côte d'Ivoire dans dakien tongoyo ajidali samba akarwamba un jeune un emploi basa jakamwe Komori avingi chanson yo rangu skyo simba wami tumoja nsana mbe wa Komori tu kabla ya ujidisa alors kamba sure emergence ya azali devi mana lora walo president mwahono zangu watano mwahono wa 12 kula square mbe emergence olando ka sone sura yo tarakubaliana taretia nguvu yeme plan emergence kabla ya ujidisa ala lo les financements yani wami sisla mbe wa Komoro mba si ur Komori yoke hama emergency hulawa 2020 ata 2029 na mwambe azali shura tsari vingeva sa beneka emergency na si ur Komori yoke tojwa amba relawe 2020 wa sul 2029 amba abinge emergency zizon chambo car toujours hama espace ya 9 ans Komori ke pays émergent zone chambo maintenant ça moi namba au-delà des problèmes et définition et émergence amba yo shufanya vaste débat harmo dunia mana bo antuona amba emergence kala zinkamba bwaja société za shijini tu ziproduise za elawa be emergence lazima kamba na i front social yani i côté social yensile ne isibasa hwana jona zo pia yo débat zilamba azali raka rambia i emergence ni halewo no rai debate ikensi tu harma nyimbo kabla oja harma hadisi kana mwambie ni kula suku ya okamba i financement de hivi i stratégie de hivi yo arriva à l'émergence kabla ya ujababo ntsaya mwambie hamarangina na marangina amba wa Komoro na mwambie azalalishe zintrambo be nsiur Komori tajewa kobuha gashlewo nika atojwa okamba 2020 ata 2029 ike pays émergent na rambi ntungwata harambi yeyo mana njini mana Komori yonsilwamba ina retard nyingi historique structurel et même sociologique yo tsinsamba à l'espace de 9 ans il toujours ilawe wanolele ingie hama emergence zonchambo za venuha mor de plan quinquennali ya idarusi ya korongwamba hama mamitsano 2016 à 2021 akojo injecté hama économie ya Komori l'équivalent de 1 milliard d'euros de 492 milliards. Komori rina problème structurel nyingi, rina problème za retari nyingi, ata wahano maore ili amba maza wa avance harmantongo nyingi. Mana kula skopo angao wahenda. Be wasi kula skwa sore nyuma. Na mwalete ila justice ya zale rwamba yo la justice amba jasa makama wamba tusa poromini dem na mwalete tout les bâtiments yo amba ya en ruine cache ndaibaha yo alama ya insao amba yo tsinsi ilo na unono tokomontu yo alama na babu katsenge la justice yo des symboli de ma bâtiment Komori pio tu ya para hai namnele wabona yangu na rime rwambi azali amba sifanyo wasma Komori maraba bevanta 2029 tajelin si kai himi na ngalili ya kwenda
da jeli nsi kayaka na retari haima miba pia da jeli kan si yaka sur la bonne voie né en 9 ans on met pas en place un plan émergent babo zontam narambe shutwetsa hao na shutwa tsaifanye be hama 9 ans ouais kashindi vinga komora ma emergence ne ka kofika mbadeli gashi le toujours numbe marke rendama emergence nazwe wana lale des fikra mba waya to fam kinta wana wahe watozungu hufa na babo tokamba sizungu hatur parigash zontu pia ujua na mnazijiro duniani be modani na mwambe namba azali waye mtu lwamba naif udani na dekrivoyo amba waye mtu kasna kilo nyingi shutane vale be waye mtu naif yosho na mkinishamba aparanto mwambia mba leo na insini na komoro kusona wagashi gashile toshaba nso pale fedai fanya emergence basi yo simambe namba yo trongo lamba lazima rezungu he be tito lamba lazima leo mtasha iti ya calcul atampa gade zo za hensiwa ama mtas fikra amba atuparafeta basi wanyangu na rimere mwambia azali amba waskarsi malaba mordale bozuzi karaka mini ipik yani plan quinquennal d'investissement ya idarusi mtakona baadhi ya shutoto mtu ako fanya amateurisme mtu fanya ucharlatanisme yani mtu kufanya prejudicatateur haliza roho shizungu yani na rimer mwambia zalama non capable sérieux au moins c'est ma comorien mais si jamais ma comorien ba ma 8 ans 9 ans utoshinda umete Comores sur la voie de l'émergence ikepe emergent zizo chambo na humbani mfano amba azalaka hamwatengwe stadi ya Misiri wakatra kwenda shomba da hamwe referendum au da harma i vote haramu ya heni arongwamba 2019 tuzola mwana ero emergence mshiwaha na wara roba joza mwana wanne werwa emergence basi ntamwambia mwana huo madame azala ko jomza afunkubu moni mwana ero emergence modale mzijwao maisha ya Komori kayabadilia au contraire maisha ya sendana tesha mazito balta loban somo wano amba sonelek yani shirika la mwenge na maji la Komori wasijoheza ushuru wa mwenge jola wa 80 francs le kilowattheure ne katsa tromper ha rwasula ma 250 francs yani babon sango ngamba yo augmentation ya 300%. Babon zanje nieleze maudel kanezuru wa kula suku amba azalina wantu wahe hama ushashu wa maarifa hama ushashu wa mzatsawo hama ushashu wa onezwa nkiba wasiskamba Komori yo sasa na Itali Komori yo sasa na Grèce amba insi yo inazinchida bez organizwa shnamna il suffit wantu waja mettre en place fiscalité ou organiser fete insi to hima yende yende kana heleza kula suku leo ne kam kiamba azali asijoeze électricité il a 80 euros le kilowattheure roi sur 250 euros delna rwamba c'est ponctionner la misère c'est taxer la misère pour développer un pays en Afrique et delna kana rwamba saigner un mourant pour le soigner en Afrique leo ne kan rozo zanendesha kwelu yo alama mengo malama yanye samba tarehe isirva malheureusement haki na wasra kwa tarehe isirve haki bembe haki de azali manem tarehe mba haki de azali ba ko mordi apara waska sibani kamba shindana na azalamba na haki sarone ko muriende bele rarum kumbusho na tongo na afanya obidia tarehe chaque fois irwa haki babo wakomordo wakozao donc wani yangu haurigi hama suala lao kamba azali na lishe astehi wa Komori arunguzi wa Komori kia starab na kia kili belo banu ujo wambia mba harna maashenda ajofanya Komori kepe emergent yani babu arengi wa Komori awafanya watu watoto babu arengi wa Komori awaswa infantilize maor wa ujo wamba ajo créer 5000 emplois ni makele 300 entreprises et 300 coopératives idarusi ujo wamba as créer 80 000 emplois dans Moroni
yani iyo babo azali no mwana wahi na maserse warengi wa Komoro aswafa moro watoto o wanatsa urontkana akili yana zali harma kampanye kai komo na asramamba ya kampanye komo mahono wa 12 rangwalo president be simambi amba aste wa Komoro leo waselewa wana akili na zeli karezo wa kula suku watu wa serse na mlishe tabia yanyu inu kamba mfikira mba akili yanyu itoshu ya akili ya Wakomori, mfikira mba mwaikura wa Komoro wakura, mfikira mba mwaikana problem ba Komoro waluna problemu na mlishe ben siyo kai undwa halo siyo undwa hambabanda wa fikra ben babanda wa kusudi bele mrenge ortese mrenge alwatwani mngeta mu Facebook mwende mwamleze na nono ailiza wantu kula suku mwende makreta lubuna yani mngeama unafiki ya ukamba vale mtsamba baisi wa Komori yoti hali wala zmantu installe deba harmansi itutengezo nti yendoso na mabadilio ya siasa mabadilio ya kiankiba mabadilio ya maisha ya kula suku wanyangu maudal narongwa ike lazimani ideba ifanyiwa rigidi samba azali uromba usinga Komori emergence badanarwa maashendo na fiki warahara mana usikamba Komora lele lowe kaitsenga emergency lazimani au moins rétablir 25 ans basi badara ngombe azalalisha sade wa Komori aswafanya watoto aswapue kui atasuluta ndawambie amba maashenda atsovinga emergency maudala kamtsamdu bozar wamba mshwama adzam amiramana wanne wewe la emergency atsodola 2019 karamona bem sijwa fetu wantu mlo maswani amba timaji memadialo timwenge tihazi titama yani kabwasna tongo ikiro maswani le pays va mal mana tongo zamoki maswani wasujwa lo bandra hamwa village interplanétaire c'est le pièce tongo donc hauregia mwambia azali alisha sifanya Komoro toto atasubuta jambe amba harma 9 ans asinge kumama pe emergent atasubuta kwa mshwaha mira mwana wanne wero emergence azora 2019 rumwambia asifanya Komoro toto basi wa Komori mwana wanne ole mshwaha kwa ojomza arile de l'hôpital maarufu yani azali amwe symbole vitrine yahe yani 2019 la zamani l'hôpital maarufu ikome anyeswa Komoro amba afanya l'hôpital bole il y a 650 lits yani l'hôpital il amba 5 fois supérieur à l'hôpital ya Mamoudzou na moni mastanjabu sur yetu hama tamburlo nazo no sikinulo na amba jorke na l'hôpital ike 5 fois supérieur harma bole na l'hôpital ya Mamoudzou zizon trambo zave nuha basi azalambia wa Komori akamtamudu amba mshwa miramana wero ola emergence atzozola 2019 ne kama elwa fete mwana wako zozola de l'hôpital maarufu wamitse namba na mjiji samba l'hôpital maarufu ya de havi ipara stade nchini yo kulas kumtsona mafoto banala gwa meso mtsona baitsalamu mtsona nono atsovelwa baitsala havi l'hôpital maarufu atatire mafoto uvandonunu rainsona machine ramblamba zazi senda. La vérité, c'est pas ça. On sait ce qui se passe dans ce chantier. Welewa. Nababo, wamiti eleza sukuyo. Ambabanta jeli l'hôpital maarufu ya kwe malo ikomo na mafukwe pietro ndo uzai. Hali wani l'hôpital maarufu itwendra. Wakati kama rina l'hôpital ya 120 li nzwani bambala mtanga. Rina na structure simple. Ne kachina rawandesa. Eba inselo zungwarongo wamba les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alalo ikeleza mwastarabu wa Komoro na majournaliste wa Komoro hususan na nyangu wa shingazija msone tomba bali msonyo l'hôpital ama mwamba mwabali amato mwasikombe amwe propagande ya azali lazima mjiji c'est les bonnes questions sukutsi kawani tsikaparabati na kweshna wana nyangu wa shingazija walu amwe milieu ya santé twadisa swala lini wanaambia bari Arabie Saoudite aso ndese l'hôpital wanyo wastarabu wa Komoro kamlishi bim kafikiri karteyo donc mwana wako jozola 2019 afan kubu morne yanafumo afumo mwe mimba ya mama Lukmani de l'hôpital maarufu
donc azali na lishi wambe wa Komoro mba aswabi emergency harmanuva babo lo bankati benzela swa finjile ya mwal ala le financement timidia makio tibua matso modal na mwambe mbojana amba kati azali aromba kufanya plan quinquennal d'investissement timidia makio tibua matso katara ma son emergency timidi makio tibua matso ntani ilo na jeje bas le rendre paramba azali unemba fanso Komoro na Grèce tafanse Komoro na Italie leo jean mwambe namba tibua makio timidi ya matso timidi makio tibua matso leo mwamkia msaidi aslagwa mwamkia azali aslagwa mwamkia wantu atite waslagwa wantu masubalterne mwani wantu walo wala communication amolagwa tamayao ikens da mwe conférence à Paris itamayo je développer Komoro qui peut émerger à l'espace de 9 ans 4 ans yon impossible fanyansi émergent à l'espace de 4 ans itamayo ikensi de hamwe conférence à Paris conférence des bailleurs de fonds ya Paris yeman na benzandregele o je nambi wa Komoro mba haraka mara yangina rimdunga ambio charlatanu ma charlatani ma amateuriani mana ukamba wajarambia mba la hama plan quinquennal kama Komoro émergente ta rejoindre la développement intégré ramo disamba si dongozini sifanishaje ifede islahavi mtofanyije dongozini na mvulshe watu wa serikali sikuzini na mvulshe watu wao mtoelewa ja semble amba itama ikes da hama conference ya Paris nsrege amara ngina njoni kumbusho wa Komori hama suala lini amba conference ya Paris ini maoda hala zali ilo amba wemtu mbabanifu manipulateur ini sirumilwa rikari ilo mba itorumilwa wa Komoro babanisiwa waambilwa mba vale wantongo ya kusudi watama ya sisamizi wakensi wakubali basi msidalo na nyangu amba kati ya zalarenge yezini ramba rabuzamba Arabie Saoudite de toje imsuteni kawasi Komoro asubutu na mantongozo kara kwambilozo bali tamwe l'hôpital ni karamlamba Arabie Saoudite doit jouer financer wakobiga ta hélicoptère zabinga wado na rabu zinzwani tasale el marufito comment jaramlamba bo fait d'aspect économique berto jabo leo yo parwana Komoro itoka uride Maurice Brésil Seychelles ide ko financer émergence bali jarambilwa harmaz asizi na mwende mangalie hale azali warongwa na expero rari musabe tera isherezo haloko jo financer Komoro émergente yawini amba wako jo financer en partie et essentiellement grâce à la main de la diaspora. Léo jar semble ma conférence de Paris halo na yangu washkumuri msona bazini hongozlo na muradi wozira mlamba Arabie Saoudite wambara azali wamblamba wamue sambi yokalo wasuka za regulata oho Arabie Saoudite tutamfanya azali nego mwanora kamblamba te l'hôpital lo je fanyao watu bingana helicopter zerega wade provisoirement washkizanzwani mtsawa Komoro wa serse wajona rambiamba tunga Arabie Saoudite ni parhabi alimradi zoro nao sona bata Arabie Saoudite o wana problemu sona bata Arabie Saoudite o kamkubali azali mana fikra mba shuto Arabie Saoudite onfanya azali trende na nyama barbari do ambaye rakwambilwa amba wafeda aspect économique et parwana Komoro score de Brésil Seychelles Maurice Léo après 12 ans à pouvoir Zazali, après 5 ans à pouvoir, il y a 5 ans à campagne, il y a propagande, il y a Okamba Wafeda, Léo Wajarouazi, Léo Wamhabu Sisambi, tout. Mazas Karwamba Kawasi Feda Hule. Yawaska la Huirongoa. Wasi réalise ma fédération économique, Yengia Komoro. Wahijirma danganyana wanabusha abashirafi na wanisiti kasimu na anontwa ikidilwa nolo zomwenzo wenda omboya. De Kukamba, il fait da Komoro ya kota choix aux alentours il y a 200 millions
ya 68 milliards ta 88 milliards ma pesa shkomori yo ingia mwaskesa shkomori yo ilwa na wana komori fede lazima ni jua tamba hali ya rumi lo ilungi sharia be ukamba waka feda nyingi ya ka henswa wahano au ya kati twa wahano maudale salim hafa korongoa na esenso warongoa mba feda yo wakwenda ndo wezunguhe maono atano la kabinga santimrasa na wasi rukumasu wa member silinde feda ije karsa rakiatunga sambitsena karta rakia ntongozo rsa feda yo wakomoroka jamblamba rsimfunga sambi rsimwe dili sambi na feda iparon rsa azali arvinge feda yo wasikar mwambe baka wasi feda be akakubali sikwamba feda ya babo sita donc bozuzi rambilwa amba Arabie Saoudite watu jonfanya ta l'hôpital ta helicopteri muono zkweli yaznozini jarambla wa feda stente economique jarfanya asizi expert wa nchambo erwari musa mana expert mtafanya tongo yakiri beni musa unu wa expert unu au para havi sese wa mwangi yankemba expert ajar mwamba diaspora oti ama ekonomia como plus de 58 milliards anama donc fait d'ailleurs que j'ai servé hama plan émergent azali leo moono amba komoro asmana yani diaspora asmana azali diaspora sa azali la wende zahi mwono unafiki wanu waisia lazima na journalist mwamzugwe Musa Jamali mumdise amba bozi hama zasi zimrambrambamba ifete diaspora yo nyengi 58 milliards par an yo tujengia mwa emerge isedi emergency na mwe mwamdise azali mwamdise ufanyaje leo atawondo wa hira wantu wa emerge wantu wa diaspora ambao samizani c'est de la verre de chiottes de mtini mavideur yani yani encore une fois isayi samba kawasa Arabie Saoudite avinga mapesa ya Komori okasina confiance na azali wo ana problem zao msijwamba babo azali aboha mana amankwana na vision ya géopolitique atasubutenda inzene Katari lwamba mazaka fungata na wao wakabinka mwana ntongoza kusudwa koja nazo azali latie shabahayo babo isayi samba waye tukasina vision maudel kereleza kula suku ya geostrategie duniani donc wasanduga Arabie Saoudite riwonaona azali karsona ta Arabie Saoudite amba wana zinchida au wana zihutamu leo za usaidi ya Komori au wana dzivua porofanya bahano mana ta ustarabu mkino kanao au masaudi wao au antulamba shudwari ya Komori nyama gwenzi na dati kawasilu ya Arabie Saoudite bana izina zalenda ta akutwa na Katari leo lazima ni maima journalist mwamdise ambaye shosha parna valentini tukoita valentini shwa parentini wama tatsuno mdisa sukyo karonga mba ile hasara ya kodepara ile hasara ya para mama margana ni karonga bana unu aero azali unu militera to holambio waufanya ku beul kasina ustarabu hovingansi azali na ma expérience hama zastis wambia kwamba sina plan émergent ne financement so parwana en partie à argent diaspora leo relations ze diaspora ya Faransa ya Komori lo Faransa na azali relations za GG odo ntudo amba wa ashad leo wa himi wasimta azali lawe na wa habila mba ifo azali lawe na ami sami namba wa odo faire de lance wa somto azali na ami simwambia azali amba movement ya hijiri hamwe Faransa na ama mwenze wasiwa na wakomoro lo mwenze inurwala lame de fond lamu isija na neka azali kusijwa mana ya lame de fond yo neka ukahamwa mruwa majhal leo bahari wakatoka vale uonoshunde utsimbi tamro hurenge basi lame de fond ni déclenché wa ne diaspora wala azali kuna uvuka lame de fond ni suhulaza donc azali mwambia ni ozamba ana plan émergent ko financer ne argent diaspora zile chambo wamesika made affaire elgashi be yuta manzile mevu yuti nomba lazima yitu amba balance leo yo lazima ndi alwana badi tasambi mengomo wonezi ya poroyin samba ligashilini nekal parwana yani maziada be insi yo lazima ni riunde kaltengina be moda hadi mjo azali ni sikra mbahama ula unaivete wahe
harmo lokamba we mshashwa fikra mkina ilomba gashilo aimtoa samba mfungu atoli para ringa wa ikamwe bani apare feda awa arumishe komori awa distereshe ake no atrompea sofi basi modani mwambia namba wani kawasina ntongo ilomba wanayo ya kusudi dans le temps bekula siko buzuza timwanyisa ni amahamo upande wa zifinancement zisolutions zaka evoke wa banu rakwambilwa zo Arabie Saoudite argent diaspora mkini gashi ataleo ramotserengano zo peres met en perspective sonamba wanu wantu wala uzao be wanu wantu wajo ntongo zao yani ma amateur be wanu wajo ntongo zao wanu na onezo wa kensi yani iseyisamba azalina wantu ahe yani ma charlatan be wantu lamba wajo ntongo zao donc lewo nsikramba ya Arabie Saoudite ilatwa argent diaspora qu'est-ce frangola mané diaspora tsahe azalande tsahe ils racontent namba sur fond propre kaibo baisha wasibari wa uzana nationalité ils racontent namba Léo Jacques Sambi namba wafeda ya stabilité économique Crispa Rwana, manazles kantrambo, na wakomoro ilo leo, ambazles kantrambo. Wakomoro ilo ambazles kantrambo sambila kota afungwa tu. Beka waka feda. Ya tojwe parwana. La preuve kawasi para. Mana, bani matota feda. Kama tumezungwa bwana ilo, uko salimu afara memba wakoejo na bwana ilo. Donc leo, jastara mulamba itama ikinsde hamwe konferensi ya pari. Wanyangu, msishwa fete rabuzi handa azali katojo hada wa Komori amba konferensi ya pari ibigi mavuna kartojo mbana fasa fanya propaganda maodali mjwamba wakataza la Faransa wafanywa tengwe bole yani azali mfalmenko wa abigi majoya pia sukio hahaya tayakanzwa ne kalore ngwa yavi wa javavo yani tajara mbilo ambari Komori ipara financement hamwe cadre ya conference bi ramutsarangalie kawasna mkomori ajo exactement tunga hijiri hamwe conference ya Paris ranguma journaliste atawo service ya communication ya Bait Salam wala ho waja warumba kwenda nzwani wando wafereshe na mane kuparana financement wakwenda na mwali bede in covid aja ije ranganya tongozo be ala hakika ramutsarangalie ini propagandi yani ini kule yani ini peinture be kawasi ma journalisti kawasi ma expert kawasi service ya communication ya Bait Salam yaranye samba hama wantu wa Faransa mbana to aksaje projet ndi ya kabingwa projet de ya para financement yani mwana suala simple de tous les hora mode ces services ya Bait habi ya Bait Salam yani ala medamir kawashindrambia mana zakastaki jini ikrazmoni ya handra ruone wantu waka participe hamwe conference ruone zi projet wa Komoro kazi binga ruone wantu wanunua zi projet ruone wantu wajiangaja mwa zi projet beta hiyo ta communication ta travail ya communication ne azali kashinda ifanya risambilo atwamba conference de Paris ivingi feda tongo tizo zikiri beta wana detail twambarke nao rijue nikao namnamini wana yangu amba ule ile propaganda ya chambo ile sopodraji be kawasi na ntongo zakenzi basi nza mwambie ni tije chiffre ya parwana resemblar 4 milliards banta 4 milliards yuke shinifa kumuria ka pays émergent de dollars wo 14 didi samba azali na maserse capacité yo absorber financement rezo walo nazo dezibi
wakati mwambe namba azali ne maserse na wamkubali tefede ukashindi hisabu ile ika une grosse opération ya communication yani de événements de kotsai organizewa watu watse na vale harma le vale baki skumbili ntaru na ibitsa wakati basi wasi kamcho mwirambi amba conference ya Paris tina mnyango alonzo anoho anambiamba apara mtu wa serse yanonto alona azali basi mtu wa mwaleza mba c'est bon to zikiri conference ya Paris bigi mavuna fede sija yani kila mwana mkomora tuwabu ya entreprise fede sija voilà yani il est vraiment azali ou candidat éternel en campagne perpétuelle le mot est lancé basi nta mwambe namba wa Komori lazima rime mwambe azaleo amba wa devoir ya transparence abuze na arambi projet kazwinga hule na wantu wajangaje na monta ya parhana yonto mo simple lazima ni fanshie tatsa lazima naja bana jana izisa ran conference de Paris yafanywa mkini zuwa maha kawasi Komori ni wao ni wasili disa masuala atoshinda rongwamba projet za kabingwa dezini financement de wantu wajiangaje de wani dat kadha watsoja wamitisi rongwa leo zizizwamba de wantu wakakinyume na zro zino rongowa mana mtsoronga ba babo yo oiseau de mauvais augure non ni stage bwamba rendama conférence ya réussite bikarsambilwa zi projet za kabingwa karsambilwa wantu wajangaje karsola chronogramme karsola rien be wantu wala faransa alobalo hamwa nyumba be mazam sijwamba azali mweshwe faransa akatwa hiyo akata mete hawa yantu faransa wandobalo hamwa nyumba rola mahadisi babo wamsika mwanza na journalista akamoni babo anambia mba kaona engagement kaona antu wajangaje kaona ntongo kaona marengwe betitsana rongwazo wamitsana azali lewo tikubalamba zitongo zikiri hana muribe zidetai ya ziproje makazivinga faransa zifinancement za parwana na za engagement na muribe turelewe sisa mwantu akaba warongozo pia donc nsana mbie wanyangu washkomori amba leo sumbe azali nafasi ajar la baba botsena marangina mode mnyongo ngwalonzo anu apara mtu asersa mwambemba conference ya Paris bigi mavuna zido zikiri abasani klebu entreprise Komori atsobra feda abu entreprise rabinga ntongwere ndema bareni loka basi banazali kusina bana bohobira za ntrambo kila wafuko la ntrambo sibwar serigabati irbale adika ufanya zorhambia zo banu urbingia communication ya kusudi harma zumakana nazo faransa hama zi projet watu wasifanye na watu wajangaje ile rinishwa na ntongo riwone ritanabahi bika mtoto mwafanya msoto dole mwende mwajibali hama nyumba faransa wakati kama mtu wa hiyo mwaja Komori wajafanya president kwa waranga pia majoya wajanguliza haya wajalaba washukanzwani wanamwali ambari mwafanye tourner izimavuna parwana no Komori karsi babo karsi mwa campagne présidentielle karsi babo rama ustarabu wa action leo wazali wosu mayezi rambia bazona biga dezini bali besha wamlo bantitsa na critique mana ntsanto ngozazali zikiri be watu wonzozeleza bani tsikia wantu astarabu wa ankiba kwenye samba tongoza kabingwa faransa zizo tsitongo zilona muradi mana zizo tsitongo tazatwaliwa na wa Komori wazitwalie wazibingo ndo zidefende sikia wantu warungwa wantu wa milieu za ekonomiki bema oda alo mjua msaidie uo mtu luamba alo soma mwenze tu aja Komori waitama msaidie aso mwentini wala mwenze wa msaidie wejua pia zintongo orra monakanda faransa avinge na kila wahe rono ndoja zina bikarsi jua ntu zarongolwa zorjuao wa reserve nyingi zafanywa za wantu wa milieu ya kiankiba waeledzao
amba zeza kabi wa Faransa zile tizao maana ukaka asosiwa wantu eleza amba zitongo zifanywa alava viti wantu warongo wao amba ihawa yaka Faransa namna za yako tuwabole daima siku amba sio kwelu ihawa yaka Faransa ni ina hawa ile komorleo kasa mina baba ma investisseurs watu jao wajangaje harmo entongo ile wantu warongo wao amba ile feda tuda zaliwa bana na wantu wa walokens Faransa maloteli waimenya dans les 800 millions be kawamenya tongo karitara ona mfalume majua ya bingantu ba salama jarambia mbala Faransa wapala mavuna ondo wamene feda makomorenda mwali na ngazija weromba para mavuna na osarbia wantu watitu wao wajasumezo ujinga komora mba konferansi ile done mavuna tsalo ba salam na mkomunike na mrambi projet makazvinga musa anambani wantu mbani dwa jangaje wantu mbani dwa jipositionner zangu zonso zongo dans l'absolu wa Mamed Burhani encore une fois Fromba Azali endeta ici en chambo badrala harama affaire Arabie Saoudite ya poramba kabwas mavuna rajamwe diaspora mbangi hamo mani rajamwe feda estente économique ya poramba kabwas feda estente économique badazana na jipara hamo bamba akwenseha kasna zahe mana zibahati za komora zimenye zora kahenza amenye basa zala ko tsantongo afanye sanamwe akotsantongo afanye communication wajarumie 800 millions ma message komori anda monter opération ya communication ile Faransa hauta yesamba vale watongo zilazimani spana vale wamizo mwambia no wa Mamed Burhan na wao tsitsa tarehe ya Janba haki wananyangu tsa tarehe mbeda azali haki nsizuru wa leo le 4 septembre 2020 tsitsa tarehe Ibrahima hama 1000 mirar minne mitano ya Janba haki tsa tarehe mbeda azali haki ni sijwamba conference zile mes bonza mwambe mwanza ngwa mfwazali walonzo anoho obole nyimbo waambe watu watiti na watu azali warange nyimbo eno namba sisi aminamba comme émergent et financement lazimania là wa honor de vallée sisi aminamba plan de développement intégré rolo et financement lazimania là wa hano uride conférence à Paris nwambe na ntoro wamba ikumasu za mavuna nwambe amba yae mavuna jeje mana wami nsijua feche tisila wa mwaledzanizo vanu badana mwadzamba ile opération ya communication din d'Azali ile amba waya harma campagne taraba na waya na makum na milia ya yezi lazima rubinge bila basi mtsaye mwambe namba na murbe mifano yansi yenda ya développer ya mettre en place plans de développement na za emergence à partir ya soutien ya financement na tongo urde zimesi les afanywa à Paris na murbe exemple basi waskasi critique ça etare mbe azali haki bersar mwambe azali amba ile kamtoto mwabera mwe komor mwabera tambari conference ya Paris tuzo sikiri nsuwa makomorien mduka toto wabwa nyeba nafanya kritiki mana tilotsa ha non ile messe ile conférence sans lendemain modelo amba hamwe dunia pia zitongozezo ijiri na harmansi zangina wala kaza provinga mavuna na babo ni wano ni hakikisho kwelu amba azali lini charlatan ili wano ni hakikisho kwelu amba azali na maserse wana amateur ili ni hakikisho feta amba azali waisia nchambo tuwasika harma nchambo nekado wembe da rambla Arabie Saoudite rambla feda diaspora feda nationalité ataleo nekajwambi wamba itama ikinsi harma imesi ya Paris Vauntsana biwa komoramba haraka bekwelu zibenu hamba ema charlatan unu mnafiki unu kana zahe
tisa mwantoro ngomba zile tunguza pongo bila okaambilwa tisa mwantoro ngomba kawasi hawa komori okamba jema investisseur komori tisi mengo mwantoro ngomba wakamwe conference kawakia ntongozo tisi mengo mwantu tsama pwembili narambilwa hauvenufu ziproje za bingwa hule na wantoji warwamba watu finance waka toujours ni ledze amba tita tarehe ya jamba haki nzai mbele azali haki maana karsina beshelea wala exemple dunia ndani yansi enenga mwa emergency yansi a déjà sorti financièrement avec l'appui ya grande messe sur les îles wamtsabana sitsa mandote 4 milliards wabi vondunga mana 4 milliards yo kaifanya nsi emergent wakati wowo nikena haki ya usikitifu nambiwa kumuramba ivenu hahamara yangina tena haufaswa amba azali aisiantambo nekalobani jwambilo amba itama ikisa mwe conférence de Paris wakati rala hama fond propre rala mwa argent Arabie Saoudite raja mwa fond institut économique karsizona raja mwa zitongozo pia leo tajors kidzwa tena ngweafa amba conférence de Paris ili abinga tama ya komori vaunta mwambe namba la messe editi babo azali kasina tena nchambo atojambe wa komori aisi nchambo mhala siwa balas na imana nzima tu azali na masersi wa komori tongo deseza fanywa Paris zizo ijiri oui haenda kia togore zile enda kwa kutokea pia duniani togore zile zizo mazazi hijiri wahano na wahano kade Iraki kade Libye kade dans les pays du Balkan harmansi nyengi togore zile wala zile kaza tonge zambansi zizo zilao harma imikataliazo. Donc, il est conférence de Paris, il est harami wana mapesa mengi na azali, il est joué inurise kampanya azali, be wakati de wo wakatradisa masuala, wakatratu wazikritikiza wantu, jarbakisha hahurongwa mba conférence de Paris, ile mengoni mazibu swara za hunurise propagandi ya azali kai komo wanyangwa komori tsuka mule harmwe hadisio tsimambia ntomba tita tarehe ya mbahaki mana babo komori angamia mtaimbe azali akamba kweno wazle alosfanya zile dozo zikiri be wami nsimame namba ile propagandi badana yise shiza na ila ekla ifanywa oturi affaire ile simama namba zile ntokazi na mradi tsoka bani tsozona na mitsa tare ya ndaki ntsa imbeda zakaki promotion tsorongotu ini venushia hau venu fuleora hana boja namba azali aisian trambo kasina za orongwa kasina rongo nekaloa subuto ajambia wa Komori ambia na watu waambia wa Komori amba conference ya Paris bingi mavuna Komori joka pays émergent babo c'est la fin de Ariko basi haumaliza alalo babo nsana ambia wa Komori amba azali kasina uonezi hamopande wapasana akiba na maisha ya kula suku maana ya handa uomkaru mayezi mwahonu wa 12 kashinda babu kwa wasina tumula zimaridi ya bili wa mitila hoya nisa kula suku banu amba namna azali wafikiriwe na masersia na baadhi ya wastarabu wa Komori wasisi kamba Komori c'est un pays riche comme l'Italie comme la Grèce be wa hijilma voto à un moment donné ya kiswarafa et il faut les corriger. Comores, ça n'a rien à voir na Italie. Comores, ça n'a rien à voir na Grèce. Si zonas vumbwa vos zones si il y a des infrastructures à économiser ou un potentiel économique qui a kensi.
be uka kati au kapara kati wa poser décision na makazi wate ya problème ha résumé azali wafanya pari amba ils peuvent ponctionner la misère pour développer un pays. Azali na wantu wahe wafanya pari amba mtujo taxe misère a développer nsi. Yani azali ha afanya pari ya shu jufumo amba mtujo senye mtu afao, yani mtujo vuba damu mtu afao umswanye. Iyo de mana mwono amba maono 12 wa yezi azali karsona wanata haendre kasna bila atawai wa Komori ka tout simplement mamema alawa ndize. Basi nakota nimwambia azali na wantu wahe na maserse amanarki maserieux na wa Komori narki maserieux. Nika wantu usitofanya Komori ke pays emergent raha azali kazivinga raha karayisazo. Nika de conférence de Paris lazima ndazungu bwana lale walishina stamp. Hawarenga wana mifano. Leo jar sambilu amba aroto créer 5000 emplois nyumakele. Vla siti samba emplois zini wasisi créer qualité GG. Hama secteur intini, hama contexte ya marché intini, hama contexte économique intini. Yobo zuzi alwakafanya plamba hama 5 ans wako injecté 492 milliards. Mwana i projet yabaki morne yoda hale le orta rungwamba ma diswaro ngoyeka namradi. Lo wantu wazara sivira muli ambiantu ari wantu wa créer hazi. Wafe deja na Banque Mondiale wantu wa créer hazi. Wananyangu zinsi tongo mpia. Bada marono kwa wasomblamba ta créer entreprise wana edida. Bada komoro yudi langage ya Banque Mondiale. Wargamba nam dégonfler le mammouth. Yani nam soulager fonction publique. Créer emploi dans le privé. Yo langage classique. Ils ont éléments de langage de la Banque mondiale na FMI. Maintenant, on doit voir logique de l'économie libérale. Mais ça ne veut pas dire ambatongozo sorendreha atajizo zirto hamatamu. Atazibi kwa marengwe. Za isifidzua basa uruantu ka aporo jozikia. Wonza mwambi mwanzo wangu dolpiki na wafana dolpiki na watu wazali amba luhayo amba mta créer entreprise watu saidiwa itsi luhampia yo maorohunu faransano suikia tamwenzi yo logique libérale yani mana babo tout simplement comme on le semble amba dégonfler ima salarial soulager fonction publique rendre dans le privé be vani hali vanu ntongilwa matahunu pe occidentaux ne kesim kinishi hauzu hallo hali vani Komori tsukiri tisa waeleza vanu amba ndrolo kaivingwa ndrolani nikazali utsao develope Komori lazima urenge mfano na Seychelles na Maurice udisamba wantu wano wa develope GG basi nsizo mwambia nozo wabo zonsi zifano na wasi zonsi lona tarehe moja udise wantu wareme mbio warenge secteur za ekonomi wazi siki mangavo hôtellerie, textile, sucrerie, pêche, tourisme wazi siki hodari secteurizo na maana wakasika bozi hodari secteurizo wajomba zo secteur zilamba zizo égal à des gros gisements d'emploi basi wakatuo washindwa teo watu wengi hazini ata watu waelewa amba watu jongi hazini wa produire service au wa produire wafanya production wa udzumenze maturisti wa Jean Maurice na Seychelles kalade Maurice na Seychelles wa udzumenze wajiba na zinchida watu udzizo udzumenze watu warege marke wa trenza ni waja amortisse basi leo mutaangalie PIB ya Maurice na PIB ya Seychelles Komoro kinda harma 600 millions vale de dollars sur les harma 20 milliards donc weli warzidi mbali mana bonjini brafe dansiju brafe danyengi Seychelles na Maurice mana watu wengi
maana wasifanya shuru wa udzu, maana watu wengi wasifanya hazi bofeda ilo nyingi nsiju wasijua wai taxi wa undu insi bele umumuna azali wakumuru wengi kasifanya hazi inivu yani kawasi marke nsiju maana karsi producer nyere udza na azali ataja afanye urde Faransa atafanye urde Maurice na Seychelles bila kadunga zinzia za wanya waswanya wamsa orenga example bani kula suku wama Ahmed Burhani tla hatu de shanda tija en Faransa baswa mido bani wamuli banyushuru impôt directi impôt manam jofete TVA na zile pia bima na shindo tsilivi maana serikali anfanya wamina wangina anfanya mtu amba ntojwa nlive ni que citoyen productif harmainsi ula asfanya madipe ula asfanya ja komori li charte locale parwana na mana charte locale parwana karsna infrastructure économique donc wazalita infrastructure économique andarakana yo luzinya vaju ne arendeni cash ne lance mais au contraire abaki la dozo société d'état zile a été hontement incompétent wabluga hamwa yezi basi donc leo tujifanisa nansi ifanaona wawe ikilazima nagale Seychelles Maurice agalama wanyanu wafanya jejeta leo wala hamwa mikatale wakati wa jarimbi nyimbo amba emergency be parla toi mansi location amba pe emergent azali koma ore wona mabare lo no uzurwayo amba tamta mwenda shamba nemtuduga par la béton wala nyoka arwa bomba emergent hunu mwenge uka 24 sur 24 na waikupiwa kramo ja yuka scandale wala nyoka arwa bomba emergent na ntozwa mbasela wala nyoka arwa emergent o wasfanya Maurice wasfanya kula skursona mbasa avance ukarwa bomba emergent wamkizo msimba nyimbo ameja basi azali swambia anagale Maurice na Seychelles onro some halo afanya ubo wakati jombi wa Komoro kutswa be maza wakati ubiri maza uduha fama 12 wa kusina tsangongo tujwa wabo dungenze wendezaho na asitso utwatsi hale wendezaho wala karno banafasi ujor hadambari ari urububwe rufanye zontu tsahau meyesha reshatu ujibike comme un cochon dans un magasin de porcelaine ambari manaru na emergency urbingi oyo 2029 hamoma ashenda lisho batsi lisho nafiki basi wanyangu washkomori wakati uja kumbushana Rwambi on azali amba conférence de Paris il est noué son souvenir il est titama il est folklore il est opération de communication d'ailleurs ta comme si maîtriser fete maana kama ile zeta wa Komoro yoelewa rono mfalume tu koa abinga majoyere gonzwa ntangazija yaja haha ya mando wetu namba na refereshana tuza la Faransa zikiri tindi akiri ibidi afanywa yakiri wangola washkuna nzwani washkuna mwali haomema mwana pesa wa tito wa Komoro bakia wangola assemblée bambari conférence de Paris ija mavuna de abi ambaro wantu ambula tobola fait dans créer entreprise fabani ni luha nzijeni wantu azali min humur dolpiki wakwambia mtu ambari ifeda isija vani tanu huzise amba ile luhampia ile suruzi mbia ile di discours FMI na Banque Mondiale harma logique libérale wawana itokiri maana conditions sababu hun Faransa neta hiyo wawana kitokiri mjamtsa mfemo zizo ndo mpia yohanda mwambilu azo mwaibinga ari msingena mabarengwe mwambia ntu no namlisha babo nishikamba wa Komori waneli wa hauzuri watu mwambia na azalamba lisha zintambo mbula nyingi warabu fedagashi stointe économique fond propre rambilo amvi talojo isana tamanzide mevu amba de conférence à Paris basir su hamba yudi akojo benu hamba
kuna zao na mnafiki haije kwa rongoa maana sikwa kwamba usiwe komorama emerge wasilu na amatsor tungyor sidi tsamba ekarteje taloba ramoja mlasamna ma de conference ya Paris babo lo lazimani rielewe kumbusha na wakomori amba hewa nyawe zini nchambo mkatwa leo jaribula zina nchambo yangina yesamba zira kuomba zini nchambo wananya tamwambie nivo amba wakomori waelewa kato mchazala nchambo na wantu wahe na wasira vanu renge miadi amba azali aibu wafuko la nchambo renge bati ribale atampaka ajipa la makasi juaro wa nchambo abaki shanza riju hunu tuweke asive yampumu ashuke tu wananyangu njongia swali la bili nallo luna muunganyo nallo rikabanu wanto jambrege sambi onfungu ambari citoyenneté économique azali haki mahakama rangusu kuyo nakwambia wantu amba zile nchambo ta watu waelewa talona sika wantu pia waelewa amba zile nchambo sambika eba marke na kuambia wantu abakawasi fede ya hibubale hamwe shibangu ya vulkamali na belu na hafi mana fede ya ka enjeu mwe citoyenneté économique rakambilo rako ijwa aux alentours ya 200 millions na umuri aeleza amba ifeda hiyo mazai sai iwono na trace na tuweza pia wakomoro hili idung sharia halwela kadunga sharia yo kashima mbiani maede hale ya klazimani commission d'enquête parlementaire ili hazi ya klazima je fanya kawaifanya bila ukatuo na kana hii vumbwamba wangia tabia lewa na Afriki ama wakati nyumenyani ukakatamambuka kosu butarenga mtu mfunga tu halo ama adversaire politique tabia yake ila wana Afriki mtu urenga mtu mfunge maana hamatuza siasa basi rangu aferesa mbinyandi sana kana eliza wantu amba azalilu amba weka kopia nzuri kasi mbovu alorenge tabia yo aivingi kumuri ya ukamba harmanzia za siasa urenge mwana nya umfunge basi yenduge jina sambi bana kabwas mahakama idebamba bale detention ya arbitraire au arbitraire yo maza ibiri wantu ilo pembele arbitraire ile politiki leo lazima nikubaliana amba azali version 20e siècle rado wakati za zamani mtaka kumrenga msindo wa siasa umbalia tu shibani basi baboneka bwantu azalaba na matsembe nzwan huhu na bwangina stafa balrwambe amba azali alorenga tabia ilu amba yo karhensa amba hamwe ya Afrika ilawa ikuma suregea nayo sregea nayo tabia ilu amba mtaka msindo wa samina msindo wa he lazimani awane na huyo maana siasa wanduka na mibanda niyo bemka jimrenga msindo wa mfunga tu halo wosisi tijana suala bani tsele zamba risaha wasi wanashkomori indépendamment na okamba i detention sambio arbitraire indépendamment na okamba kabasima kama ya kusudi komori risha banu haurumi iluhaile uzuzi tieleza banu amba azali ajatia wa komoritama waena belu na hafi na pasa babo amba wa mapesa mengi ya hibu hamwe citoyenneté économique babo mana wafanyo zini wazungu wa markezo badita mduru hafi arongo washona bwano ziliwana na mapapie fedeye paruhana serse wajala ba makomori wamba bafedayo itsotongeza komori kio de Brazil ikio de Seychelles ikio de Maurice de la mwambe banu ambar la Arabie Saoudite l'argent diaspora jamwa citoyenneté économique yano ntwano kula hima sutunga ntambotu bikasina zambra duozrongo baswana yangu ntsai mwambieni amba vozisi jana hati swane hati sintu janayo umanu watu vanu na azali na serikali ya azali warambi amba wana feda yue paruhana Komori tsokao de Brazil arja Maurice Seychelles feda iba mwa citoyenneté économique wasikaruambia sukuyu amba karsamina amba wahibu feda ifeda yo iisha
be labda de namna arumilwa de karumishia selwe sharia be wao wasubutu bada wambe wa Komori amba wasirayezi 2016 à 2021 un jeune un emploi wasubutu watwapara na haru wabuze objectifu warongo amba wana feda wende zungu hao na magare fete azali mande pia ibiti mduka kiato kati sambi na bashariki wana abiti pia manda yahe un jeune en emploi wakati kamba simlina jafanye bina ya un jeune en emploi abiti manda yahe hawana na wakomori bali surtout hawana na bashariki non surtout na sambi mduka kiato ngengena kati sambi yani azalizwa akambia zo komori adevie aenda jama barna majangina ambia wa komori amba asindersa shafeda iyo e parwana komori tukor de Brésil babo bozuzi tijat lancer débat yo na wasisidida karnon bazali ajarteza sheri arambia unafiki welewa zomfanya zo sambi zo kaza kalshampuradhi zizo kartos galeradi na zizo simia mbuzife bi kato jo hada waswa komora na memba akonderingi ya feda ajar laba rsimwa memba rtsai fedele azali gujedayo ili akofanya komori ke le Brésil ure Maurice uri de Seychelles azali kona ifeda mahamitano yo mengi surtout que ukana preuve zao ona salimu hafi na watu mkana preuve zanyu avant rista ifeda be mazaso alalo lisija nalo simia mupemba wa Komoro to hima omombe azalamba utezefshiro mfanyo sambi nazo mfanyozo zizo tongo karaskara be utezefshiro jafanyo jarambamba unafeda ujorba watia tama ya tambo karakubali utezefshiri na wasirsa ifeda hiyo na wa Komoro simambia pia na rihimera mwambia azalamba rsa ifeda hiyo nekakaribia ifeda hiyo baba rate mission yahe na lawe endeza hai asifanye manipulation bas leo tivenze nirigemwa mpabiso ala sambi behamwe mubangina hanye santu amba azala ataregeze tabia idu amba hiyo ika wakati wani kailawa tamrege msindu wa siasa ambale tu ike basi na hiyo kati kumasuyanye sampoli mpole amba hewe bwana ode anda senga tabia zwa makaza karmu insa sizinga babu safikilo mrai disoma samba afungo manintini kasi jwa wajibu iya benuha dokamba samba afungwa maana wamtana bunduki na majeshi asifanye morde zama zora wa mazozi viri tamrege msindo wa siasa ambaye tu ike basi hadi bande hadi wazali uta ujo developer Komori hadi lazima nujole Komori hadi Komori tuna mu emergency zizon trambo hadi azali tukubalo la president badameso ujo orengwa tu ndo afungwa mara wamka sutaha hadi banwanyi wanaza nimtukubali banyu ajari ngwanda afungwa tu maana wamka simta mwa siasa basi mtamwambieni hadi karto venza Nkumuru ya tukunzi arengwa afungwa tu maana siasa dali karna ukubali samba afungwa tu maana siasa wala karna ukubali mbazali afungwa tu maana siasa wabo Komoro ka apara wabo Komoro ka enda mwa emergency mengo manto wala zipara hamwe tare yatu kariparamba wantu jofanya mibaba ndani ya siasa bila mkamrenge mnyamfunga wazali tarwambe usiregize nyuma hamwe ila development yensi atu hamo kade ubabo karla vavo usiregeze hoho anambulie sambi mana ule ujinga do ufanyao ondo mfunga sambi ule ujinga do ufanyao ondo mfunga sambi azali lolea ujiji samba ule faida wa ipara ntini omfunga sambi ule ujinga do ufanyao mduka juana na itareh
Wozuzi wakataza lenda nyuma milima ainzwa antwa mtala mkirini. Maana tumwambia be c'est un cochon dans un magasin de porcelaine lazima tu altale. Mwone polemiki yaja basi tuono wantu washi azali. Bemkini washi nyuma milima wandu wafanya conference select. Wakweleza ambazileto wakweleza tungozirisao waeleza neimana ambao le mfalume valonto muona mwenze le picha bovu do ntwal to wao na wasitsari karibise ma investisseurs wa ma investisseurs ka atoja odo ntwa azali washunyuma milima do waka select bozuzi wakofanya conference de presse ya na deja wanatongo de usiji sabani serikali azali yo serikali ya conference de presse bo tu ya bilimba sijidisa lo wanyo ntwa azali msumba valide le picha ya komori de la shuka monsi demdalamba umamfunga sambi ilo ambao de mfalume akotia nuru Komor tawantu akakubali te dunia kakubali te dunia korangalia hamatsomema mdalamba wanyonera mumfunge mwakize vale mdalamba valele mmenye insi mmenye picha la insi wanyorwa mama investisseur ka atoja mdalamba wanyumfunga sambi wompraka mazako kumasukubisha ma investisseur insi yakukuma suona na fete mdalamba vale mmenye Komori. Basi nsamwambia azalamba usiribinge tabia ilo amba iyo maza hamwe tare hiri hensi unyuma hoho yeso ndo ruli na yo azali udo jinga mana azali no kusielewa vano kwambla mbojo fanya emergence Komori ko rwamba un jeune emploi to mama mama ashira mbuka shifanya emergence wala azali kwambla mba wawe kedo to shindo fanya emergence Komori vompaka odo ke ba mo tojo tina mharbati na totuzo shudra konda na wazali ubinge yelaho jitihadi na mao sofanye I amani ike blomnya wangina jako pea vinge pole nwantu hunde nsi bilo bani azali ujo fikira mba wamfunga sambi babo do to paro nafasi urumeyezi aruse na emergency karish ule ujinga malenjini umfungu sambi kwa para faida itsoko yotsi badi wozi jaspata mtu bani kinana mwambia bango ajonira na membari wa mitamdala sambi ari sambi bani sambi dalu vana zali wawe ufanya toka kama mdale sambi vana zali okuselwa mba problemu leo banu ini ahona wa Komori hala zalu dalamba wa Komori wakao radhi hala zali kwa meza mba wao bozi wajambia wa Komori mba wananyangu skati virwa na mufanye confiance na mumbe bénéfice du doute beti changer zo azali mwe mwakozoro hamwe propaganda ya ibozuzi halu dalala tozamba wakozoro ngwa hala zali banu kuselwa mba tambu ya holonayo tide sambi betambu ya holonayo doona wa Komori wakahara bozuzi wajambe mba hobi waaminifu wajapara mazile ntrambo wabuzu walio na problem na wawe baso mfunga sambi ile kaisu ubinga faida au contraire isu ubinga madhara humrenga msindo wa siasa wa mfunge ile kaisu ubingia majira kwa ubingia nto wazali yatoka mba leo sonas dalili basi tumwambia mtu huo mba sambiwe kadali wana maana wewe kafanya mbovu Komori wala azali kafanya ndo kamba wa Komori wamdale sambi au contraire zimbovu ndo amba wewe dazifanyao bila sambi kamwambe manda fanye mbovu zuri songezamba sambi asingia mahabante na kula suko wana azali lazima ujue ntongo neka sambi asiwenzwa na wawe rana wawe yu keisomba lazima ndo mfunge sambi maana mfunga babo wa Komoro watobenza wabitubenzo wameza mulagwa nerega masanamu na mafoto azali sikramba nikatu ukoelewa babo kwa staki ukemfalme wa Komoro bani mtumshe
kasimta mwenye wahe yani mordo wawe azali ode mtumshe au tu allais sur maana les mains sur l'autre c'est semaine très lourde ben c'est zungwa image yani azali lo Komori kawasutsa yani bwenero wa Komori arwamba wazali mtume wapeu tisutsa atawazali ujojira ambao rwagozibi wale kama ntongozini wamni zurungo bita umwino zipala mbakwelo Komori kasutsa basi mtumshero mkomo wa Komori ambaye tisutsa kaina dalao bweni lishabiti buzu wala mlishe kweli babuzu mlisharege dagoni ujorige tabia dozozo zozile tazibiri ziza bozuzi bweni rom Komori likasutsa beti mtule bozuzi anamra ibweni amba oregeze dagoni dimsindre waho wambona azali ngali afete utunde betambu zaho na Wakomori bweni Mkomori ahambemba kasutsa kavenze kena dalao hana habo kamba mtu tabia wala kushinda wabuza tabia zao taujira ambao gozibi basi azali namnaje lutsawo yelewe balamba wende mfunga hawara waho yani namna ndindo tsawo ujeledze amba werenga ihawara ya mtum mshewaho yani ule mshohambenza wa mfungu mula namna ndinde akide wazaliwa ambe amba vale neka umrenge adversaire waho ule bwenambenza namna ndinde akile ambe amba wahimula au mfunga mtu ule bwenacho hovenza yani mbaka tomu ngomba azalunu njufumo abungushona bon sens tambu yaho azali tisambi tambu yaho unaina wa Komori kushinda wajibenze sana wa Komori lazima ujimeta nkozi na zimbovu azasifanya nyuma ivani tena zozipuwa maha utafadhali azali welo amba umfunga sambi kusina faida yonzu tu parao au contraire mavara deja parao mana mtumshelera kasutsa na ufanya bidia basi kana mahaba na msino wa holi basi mnishe sambi tranquille weka poro bingi ya shifuba au contraire uo madamu ndamba aufanyisa za shubina damu hafaida yensi shibinadamu tongofanyo ile tsuyo hamasiasa ile tsuyo na alama tisa nisimbanizo wantu wazali na azali wakafikira mba mfunga sambi wasimdidi hali ile wabo sambi Wakomori tumdala simwambia na wale mbweni Mkomori dani na problem na wawe do wazali do na problem na bweni waho wabla kana muhawara wahe afungwa kawa changer rien azali di choque na bon sens choque mstarabu wa mtu arumansi waswasala sukana atashe remeza mbaka asirsa waskande manana mbabali wantashwa tsaho wasu jamemba yodo shibina damu wamdelu na problem wasu enda zatu donc bana azali okamba unomfunge sambi vale bwama tu wona mbaka ya ubingia na faida itoka yonse na ala babole nuwoyo ana ntanje nzimpa ngwangu babo wozuzi de Mahamudu kandida mana ujambe wabodi bwana wasi bwatoma kandida ajwa bertia mwa kandidature taoko mdarau basi jo meza mba Mahamudu haokamba tu yenda mwe sota mba odo kandida wa sambi umona mba weda kojoka president umuibia o president tatio jipara mwa problem leo amba usurumayezi ya kina haramu kapta mtai kubado amba wawawe tu kusijile la da ito riske tama ipinsia mwa problem donc idala mamba problem yaho azali tsde sambi problem yaho do Komori
nekasambi wa Komoro mbenza au amkubali yu problemu yena wa Komori babo lazima ufanye namna ukamba mtu mshwa ahubenze bik madado rona kula siku utaumule mtu mshe usimliza usilagwa luhaza shujabari usifanya ufedei yani kwabuza na ntongwe toka yonsi basi wasira kojo hambe alewo namna mbeo na yangu ashikomoramba na yangu na mlishe msona mba ule sambi da fungwa mana ukumbenze sambi mana wawe kusange ama siasa rab aburia ruazi lazima ndajamba mba ile tabia ile amba itarehi ya Afrika akai kondane tahamwe Komori atukari kondane amba mtukajirenga msindo wa siasa hamtia prison tu ile tabia amba azali aja asirigiza nedi tabia ilomba kawasi madamu Komori lazima ni aikaliradi na muri mafikiri wami wa Komori na muri wakati wanyu be lazima ni rihimeri pare sukuru mwambia azalamba no koto jwarenga msindo wa siasa wao wamfunga maana ro msindo wa siasa wonu mwambia mba azali sambi amoka mwenze hunu mkinu na faida utuipara orahana baliyo mana leota wantu kasutaha no wasira kama sambi iyo no kusielewa azali ushashwa maarifa swafi wako kwa merito ke president wansi si hamwe economy do wono ntongo si hamwe winga society do wono ntongo rien ile mamba ufalme wako usistawi utensha mfalme nkowa na majwai amba wawe rerenga majwai yaho riafusu basi wao bankowa kuna hata zaho basi tarwambia azali amba sambitse msinde waho problemu yaho nena makomorilo amba wao hara yakasutsa na kula skuija uswaba hakiwasutsa he wao tafadhali usirvinge tabia ya peudo ambayo kaka kwa Afrika iregeo tabia orenga mnyo wa siasa tu mrengo mtishi banu ufunge na mimi sambia wa Komori rangu wa starabu tatu wa starabu rangu wazuri tatu wazuri rangu wa beja tatu wa beja rangu mandi tatu mandi ambayo tabia lazimani rikali radhi iregenzi jwatu mana bale mtujo kama maskini mtu kana tamza beni kaona na faso osiana ushuka usonga lotsa hao iyo ne deja yo ntongo donc wana yangu leo kati vingi madambil na kaziminga na kujumaliza nizo imada yo madza yo mtlawi eliza kulasku azali kashindiri binga mu emergence azali kashindiri binga artoa hama shiza sha ankiba sha maisha kulasu kulo nashu mana isa arumwezi ya 12 rizungwa karsona direction karsona iwa hanorendao kawasi bila bikida moja sona mtu president aluna ushoko wa ezi yani adala mbaru 12 alo en campagne perpétuelle yo mitsa huyele zanta maza iluhayo wantu asenda na huyelewa belu anakula nakaivinga nakojeleza banle dinu amba ya venwa zaidi amba azali ni charlatan har mwantongozo ya venwa zaidi amba azali una amateuri de wido amba leo katramla amba Arabie Saoudite do atojo mbaozi trongo diaspora etjo mbaozi trongo katramla kwa feda assistance économique wakatrambilwa ntongo nyingi raja pamba zile nchambo kapta ndungu ya tene debu ataleo jwambilwa amba imesi afanywa pari bozuzi liwano itama ya Komori tsendere baganso awra ko mwambia zalamba tamayo nzile mevo haku mazati jeli zabani manana tinarongwa bensoregeza basamba narabola example duniani ya watu wala hamwe mikatale suite ntongele be manamona azali aja samidza antu abo do kamba aisi antambo ona kwambe wanankoa wa hewa zingizo momo waro wamba konferensi vingi mavuna na zilamba nyimbo basi wantu wamba bale mre crea entreprise atsobola makwamba yotsi luhampia
babora hamwe zele mazalangaji za mapartenaire watu wabanu tuwe na sense wandu weke na sense na umwambera mba Komori ta omwa kubalamba wa créer entreprise na wao masharonyar yani wao wantu ilwamba mtsona leo wantu wa serse wa kurubufuna serse wasmaguye wandu waliza service complicité donc za siasa wewe mtsona mba azalamu la badamiso wasrega maskini na umwambeni kula kwamba hama strategy ya ekonomi wantu angalia tongo yafana na yafanana wasi lazima ndangale Maurice na Seychelles hali wanu avira ta wanu leo hali wanu azalavira no azali kabira hoho Maurice wawende mbio na Seychelles wakenzi ngizo za kiankiba za renga wantu wengi za tehazi za nguzo bure za créer dynamisme économique za créer richesse za créer pouvoir d'achat za songe zamba ilever fiscalis marché azali hama ola kamba we mstaarabu tazidu wa staarabu directi asijifani sana Maurice bila biramu etapu na Seychelles bila ba asijifani sana Italie na Grèce ili amba wantu waluna potentiel na richesse za kensi be waka problem za gestion na organisation wantu bamba hao problème ya organisation be hatu lazima jor créer basa basi timwambe namba azali hamo ustaarabu na mtuni hai wale bwana rafunga sababu yede mana anajeta au paraleo amba makumna milia yezi verbu za sisi conjugué au futuri ha en campagne berasa kasi d'image na ba président bon ça mwambie nsa mwambie ni haumaliza amba hamal alla sambi no kabla mansona bampu azalitwa ngisha bana bazala sa mabare asunda l'hôpitali asiliva ma fonctionnaire nsa mwambie mwamtwalo mnaji mjomba ambarabu zenda wa miburano mtsola bujubuju bula wa murwa burana medi angel zina lao banu wa kumorwa kujua mbode mbani bema na kusubutu atel zina lao banu usijua mba wa mfarizi wa azali donc wantu wasujua wa mola gwandu katobiyelewa ben kujo hujibu azali kasha mabare na rege wana unzwani unambe mabare azali afanya nzwani yavi par la famille nzwani religio de par la bamba mtuni hatu lo de fonds économique sambi na nurdimburando alifanya e mabare afanya nzwani ya jodi ya mtsamdu hombo page ya toujours fonds économique de sambi par la bamba mtanga wenda domoni fonds économique sambi yo na nurdimburhan na programu za kufanya shangazi jana mwali wala kwa prozo kwa kwamba wasa mabare na rugamba rega mu emergence mabare afanywa la jafanywa katwaza numba lenda bamla mtsanga le pare la kakuma sufanywa na serikali ya vira azali raka fanya pare nzwani bo par la fanywa ntingiju le kala mpasa na azali na wasra bani rwambe ni watu wasesa wanywa na fiki mjua multsamie mara 10 belile tla azali nuhambe bata mustadrani wai akahimi endre siege akotamba parele détournewa wantonda fin de axe mtsamudu sima mana ole bwana kodu do problem hodi ha vice president mustadran jela zali akanofanya mabare basi atofanya de pare I axe mtsamudu sima afanye siasa ya mustadrani amtenu mustadrama nuru bema hado mjwao mnajim jomba wamitirwa mnajim jomba murabo Hamedi shukanzona rogalemba parelo mahono araru di subit ces assauts za inaturi parelo bovunzwani wala kababuza ntongo azala kila ndo de toi de mimba bodele vale waskwanda bwanto ndo bikashina fanya parelo to paralo utona memba azala shama bare jeje wakati kamba I aksi mtsamudu wani sima yodi ya mustadrani hamama mitano yes kasha ifanya bora mema bare afanya kwezi bana zali kalazima jafanya propaganda wala mabare yuti ngamba yufanya kramo ja isa be parelo fanywa almenya alrengelizo fanywa almenya alrengelizo yuti ala mamba bale wayafanya tongo yemana wanyo kwa mabare nikako jisifu azala sunda l'hôpital de vie nerna l'hôpital maswan kasenda rna dispensaire kasenda rna l'hôpital bablamza kasenda
usikira mba l'hôpital yoyundo grand hôpital rakamla mba ito livré wa 2019 tahalin kamaza usikira mba skwitso mazazali shino yaresa basi nta mwambe ntwaza namlishe campagne ya Trambo mais les mêmes causes produisent les mêmes effets azali ka créer conditions za okambarke na grand hôpital ne ka soigner grand hôpital tomba pour juste campagne na propagande oui benza nhambi wa wolom na ziti za humtini amba hôpital ya Mamoudzou c'est 120 lits. Comment se fait-il amba France à Mamoudzou walo na hôpital investi dans les 500 millions d'euros par an za budget wana hôpital ya 120 lits wankam na tariali de makondo monda l'hôpital moi faisait tourner tawa komoro paro non hôpital 5 fois supérieur na mbisho sonyo wa komoro mageze na meso na mwana mwatie izi image mrensa mba l'hôpital sunwa bensa mwambe namba l'hôpital yon kamoro mako livré 2019 yani de mwana wan malukuma kojomta emergence na mwone bwa nordu bensa mwambe namba tajeli l'hôpital yon muifanya ni kaitwendra mana zali haharma propagande Morde skuma kabamla mtanga mako inaugure l'hôpital bamla mtanga mwarwa baringa mo emergence sanitaire l'hôpital bamla sanga tie mo yangamita donc msifanye propagande parce que ça on a ça ma fonctionnaire jeje ani mtu ndi ma fonctionnaire kaise samba Yusufa yanda ona fiki wa mit msishomba azali aja toi pio ontwengi hazini wata wantu toi tushu dhuluma ne kama fonctionnaire 10,000 baki 2,000 lazima na dibebe kula mwezi 2,000 na babo i problème ya kaja bali ka azali kaka même ko joto de ma fonctionnaire non problème comment c'est problème ma fonctionnaire wa mshahara de misère wa shash c'est problème yo sifa bonjour nous amba zontambo donc wantu serse namlishi azali kasi kamba ataja votewa wafanya ma10,000 na role bilan biske tomba mwa pare parlantingiju lwamba mustadra ko tsa luwe alibinge sima kashinda mwene mwalitsa milie mara 10 mwambia komara rusama bare wasaba bani so mjibuni wabonsere na mpango wangu wala mtasha hasira bektiveze justement pare mtu azali hale ni mjibu mwanda ba atso mjibu itini donc leo simama namba azali kashindi toa ikomori hamwe mikatalilio mana ule amateur ule charlatan simba les exemples pia banu rangu ipike omwana wahe ta emergency ya Trambo ta paraleo belo bani homaliza kati benze ngwamba sambi na bulwe wo tabia kama mpare mwananye msindo wa sasa mbali yo c'est fini wala hiyo case na faida na azali problemu ya azali wa komori ka asimta problemu ya zali aribia vote problemu ya zali ajifanya mfalume na waskaramba iruhusa akemfalume adarege makesa jijadzia problemu ya zali problemu na makomorie na mbulie sambi akite tranquille kwa hero nengo